akan mogalini afle bago amute sega on la jella su anikle oninya kuma bi araba e marsikalo klim wani duro samba frani wan woro bi kuna fon mambolo ko daw kluka bamagachita anikli mun me mali army bolo lu ngi foli ke chomno duna bamagachi walila ni ambora yino Niger ni Algeria ga bolo nyoma abega fa soro katafe obene famal ko nyon soro nanga kuna fon dili kene konnana kuna fani damne na ma woro ore ni tora dawra bugo so bina dawra bugo sira farana karido sodo bina yino ni som binina mi protection civile ye kunu tarata olu wa bila laba mo yagira ka fo ma woro ore ni tora ala ma mo protection civile mo wilaya fo ko de ni kisira mun do be docteur sola frakel burma ni so bin kera dawra bugo sira farana na karido ngula fe Algeria amsadi kera falala aw bisimila ko kuna fonu kena konnana la kana ko la mal armée yitike da bamagachi chamane ka ni bamagachi no armée ye ngali tengi ula sama yoruba kabo siribala ka ofena Mohamed Ahmed Sangare kabo jine ka ofena adama jalo ni ale bo kita buye tarawore ale bana makai Abdoulaye Diko ale bo siribala burama ko itale bo kuchala ka ofena fota se dawda ko de mani ale bo sirimana nimba magachi ta ani keleno almega kuna fundi so wi kamara nya shuma wi nya folege chukno do namba magachi ya walla siga foite ala ba magachi be do mo gonu akilne nya kwache wayira fa kuluta ye dina ko de ado be warde di ulma ni do ga barade mi ode ka armega ko convoje timne ninga to kuna folla se ba magachi ma do ta ba magachi ninga minoma sa ina fo moto kata se marfoma be barasuga chamane ken ba magachi ni bro ni mo ta ani keleno be armega buluka arme ye ni ngali ula na fo mago document exclusif ni jamu flene aw ni anga janga do la jeni wa fa ben jan la ba sura anga ko na foni ku ci yoro la oro bi sa family sura la choyamna no wi ñoon sura tugul mujanna do be ni yana fa ke mujanna ni na ñoon do ay wati jaman ke ñoon fe kadam ne 2016 la 17 foot 18 ni na ko ñoon fréquenté kadara ni ko kalan ko fe ne ko mo sangoro baraw dam bo ale ne mo sangoro baraka lay ale pantrillah non ami ñon so sancho bila termisi nyama kele ñu wele ka foyena ko karsa ami fe iga faranga mo karsa ciana nit siga duala bo ko niti duala ko alla je aniga baraka ñowe o iga marfaw sanga dama iga mutu awjiru sanga dama o nanga fe mi mangara igo sanga dama no mo ya fa mo se ko ke e wa binan dia do holola nyu do jarana ko sobe o jarana ko sobe ko ama fuy foy o ko feza ala nana ke ko fo temeni ay weli tuuli telephone be mul ay weli tuuli kale mo bi awjin dengile dorande la awjin keli kaga dimsen do be kaga do a ne mo ya fa ngoti bashi ngoni ma awjin soro nyono mo ba soro segu ni alaka jeng dara ngoba e recherche ge nyono ko figata yoro do lebe no famo ko figata ende kiga sebe o ko bisoro ga awjini bisoro ga firima abita yoro mun furu de nyega do le ngwa e mo terusi ko to terusi ko sebo terusi ga yoro siga yoro la demena kana sebo ko na ma sebo ko ma hay wa kema ani watandi ngo ya fam sisa ula ka boys nyono kana sebu kana awjini sa ka papiyo bekala ndara ko moto dama fa ayre o do tuni atlala wa binane bogadi atuni ko ngo blanguna ngo nyama ngo sangoni ngo ni abani ngo namu ko jen fon fena ay wele mbaw jabi ka damne gazuali mutu fen ko sangoni kam se ga barake ne don terroriste ani jugode la jene marala 2018 ana bamako yen siembo jadi sia ko la kan siembo fembela to me barake surubala me barake onanyo ono 23 damineni welilu chara jonu fe jadi su e mun do mun ntumbala kan to 2017 kuma bebe weli e isa kanato iga sata donc ala ke unana fusuru nyane bamako la
Bamako maraka kungo kɔfɛla na dɔɔni boli b'a la donc u ye wele ka wele ko n ka na isa n'i bɛna gato san ka na di yan n'i bɛna sabara san ka na di yan n'i bɛna fugulan nɛnɛ kunbɛla min san ka na di yan o n'a ɲɔgɔn na ne b'o san n taa n'o ye ni n taara n'o ye se ka su kelen si su fila n bɛ sigi n'an y'an t'o de kɔnɔna la fo ka na don dɔrɔniko la u nana k'u mago bɛ fɛn dɔ la o ye fɛn jumɛn ko dɔrɔn o dɔrɔn ko m'a ɲini. Kunnafoni filanan Bamako taxi bolaw dimine do Bamako taxi bolaw dimine ka sababu kɛ k'u dahirimɛ bɛ ka minɛ u la Mali ɲɛmɔgɔw sigilen ɲɛna Bamako taxi bolaw gɛlɛya b'u kan bi terrain sanfɛla la sabula min ye fɛn kuraw ye olu bɛ terrain sanfɛla la bi tellement que Bamako fa kosɛbɛ nka o ma kɛ baasi ye min ye mobili dɔw ye olu bɛ terrain mobili min bɛ wele ko VTC ni mobili minnu fɛnɛ bɛ bɔ jamana min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sariya de b'u la yen u tɛ mɔgɔw ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la nka an fɛnɛ Bamako yan nɔ sariya ko tɛ a la fɔlɔ mobili mun filɛ nin i ka personnel i yɛrɛ de bɛ se ka kɛ VTC i bɛ don application dɔw kɔnɔ application min na mɔgɔw bɛ a sanfɛla la u b'i wele k'a f'i ɲɛna min yɛrɛ bɛ fɛ mobili ka na n ta walima ni e bɛ ka taa du kɔnɔ i bɛ se k'a tigi ta ka taga ni a ye i fɛ wala i bɛ wari min sɔrɔ wala i bɛ dɔ di application tigi ma i yɛrɛ bɛ wari in tɔ ta k'o k'i ta ye bi ni application cɛnni Bamakɔ fanfɛla minnu bɛ ka taxiw ka woroliw minɛ u la taxi bolaw y'a yɛrɛ fɔ k'u dahirimɛ bɛ ka minɛ u la terrain sanfɛla la min ye taxi bolaw ka syndicat jɛkulu o ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛ visite technique u b'o kɛ u bɛ carte transport u b'o kɛ stationnement u b'o sara gouvernement ye min ye visite technique ye u b'o kɛ san kɔnɔ siɲɛ fila k'a sɔrɔ min ye mobili tɔw ye olu bɛ visite technique kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen de u ka VNT u b'a ta 16,000 de la min mobili tɔw ye olu ka VNT b'a daminɛ 1,400 ka taa bila 2,600 de la bin taxi bolaw u dimina kɔsɛ u bɔra k'o dama kasi kan yira aw ni an ka jamu ka laseliw lamɛn ɲɔgɔn fɛ anw ka taxi transport kɔnɔ anw bɛ a dɔn ni mun ye fɔlɔ ni mobili tɛ nɛrɛmuguma ye mobili tɛ se ka taxiya kɛ ni mobili tɛ plaque rouge ye mobili tɛ se ka taxiya kɛ an sera ONT directeur national fɛ yen a y'a ka adjoint bila ka an accueilli an ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a di adjoint kɔrɔ adjoint ko ale ye mɔgɔ kura nalen ka bɔ région na k'ale tɛ nin fɛn ninnu kalama ko mais ko nin bonyalen don ale hakili ma ko n'a ka directeur tilara k'a bɛ compte rendu kɛ directeur ye ko ni jaabi min bɔra a la k'u b'an wele ko k'o jaabi fɔ an ye a kan ka minɛ bolo min ma k'a ta o donna ka se bi ma u m'an wele u ma jaabi d'an ma an ma kunnafoni sɔrɔ Mali kɔnɔ ya bi surtout Bamako kɔnɔ ya mɔgɔ min bɛ transport kɔnɔ un responsable jusqu'au degré de directeur national adjoint ka taa fɔ ko ni ɲɔgɔnna baara bɛ dugu kɔnɔ ko e tɛ fɛn kalama o la o bonyana an hakili ma bon anw ka taxiw anw bɛ carte transport ta personnel tɛ carte transport ta anw bɛ stationnement ta personnel tɛ stationnement ta anw ka visite technique ye san kɔnɔ siɲɛ fila 6 mois personnel ka visite technique ye 6 mois une fois par année anw ka comment on appelle anw ka VNT ye 88 000 francs voiture personnelle minnu bɛ yen n'olu ye 6 chevaux ye olu ka VNT ye 7 000 francs minnu bɛ 6 chevaux ɲɛfɛ k'a daminɛ 9 chevaux la ka taa dɔɔni o ye 13 000 francs n'a fɔra anw bɛ carte de stationnement ta anw bɛ carte transport ta anw ka VNT wari ka ca o ta ye anw ka assurance kalo 3 wari de bɛ bɛn voiture personnelle assurance san kelen ma. Kunnafoni sabanan Sadi Ahmed ale de ye Algérie ka lasigiden kura ye Niger kaw fɛnɛ kunun tarata marsi kalo tile 24 min ye Niger jamana kutigi Général Dramane Tchani ale ye lasigiden kura 4 olu ka yamaruya gafew minɛ ni lasigiden kura 4 na min ye Algérie ka lasigiden kura ale bɛ ala sani Général Dramane Tchani a Algérie ka lasigiden kura bisimila fɔlɔ ka République Tchèque de ka lasigiden kura bisimila o kɔfɛ min Egypte ta ye o kun bɛ ala ka taa se Vatican ma Vatican min ye église ka ɲɛmɔgɔba in ale bɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ tɛna fɔ jamana de o de fana ka lasigiden kɔrɔ o fana ka yamaruya gafe di Général Abdramane Tchani ma ni lasigiden yamaruya gafe di a kun sera Algérie lasigiden de t'a la n bɛ ka fɔ ni décision belebele ye sabula AES jamana olu kun bɛnna kan san 2025 daminɛ na ka Algérie ka lasigidenw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna nka bi Algérie bɛ ka segin na a bɛ ka baara kɛ ni jamana min ye kosɛbɛ o de ye Niger ye sani Algérie ka lasigiden ka nali ɲɔgɔn cɛ Niger i b'a ye k'a fɔ Niger jamana kotigi Général Abdramane Tchani ale yɛrɛ kun taara Algérie kɔfɛ ni a taara tile fila tagama kɛ yen nɔ ani
Algérie jamana kotigi ye masala ke u bɛnna fɛn caman ka furuko mun kun olu wulila ka bɔ yen nɔ o la bi min Algérie ka lasigiden kura in ale nana Niger kaw fɛ min ka yamaruya gafe o minɛna Niger jamana kotigi yɛrɛ fɛ jamu sɔrɔla a ko la aw ni an ka jan ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. À vous, Excellence! Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter son Excellence M. Saadi Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. kuna funna na Algérie bina central électrique jo Niger kaw fino central électrique ale courant boro mi be barake ni gazier moteur belebele flade bina kay ni central électrique ne bay ka fa be courant bo clé kon na wodi 40 mégawatts kono mi Algérie premier ministre ale ni Niger premier ministre u farala nyoko ka katani courant boro joli baraw damne like nyoko fe nyame kerfe dugula ndobe wolo ko gudu bada ale be nyame kerfe la nimna ge sababu ye ka courant di nyame dugumala ma ninga dobo courant tikela. La République du Niger, à travers le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, et la République algérienne démocratique et populaire, par le biais du Premier ministre Sifi Greb, procédant ce 24 mars 2026 à la signature du protocole d'accord actant la pose de la première pierre de construction de la centrale électrique de solidarité algéro-nigérienne. Situé sur le site stratégique de Gorubanda, ce projet prévoit l'installation de 2 tribunes à gaz d'une capacité de 20 MW chacune, soit une puissance de 40 MW. Fruit d'une coopération sud-sud exemplaire, cette infrastructure énergétique, dont les travaux ont débuté le 20 mars dernier, vise à renforcer durablement l'offre en électricité de la capitale nigérienne. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et son homologue algérien Sifi Greb ont salué la portée stratégique de ce partenariat. Une présentation détaillée du projet a été faite aux autorités, mettant en lumière les objectifs, les caractéristiques techniques de cette infrastructure énergétique. Ce projet constitue en un point d'UT une réponse concrète à la problématique de l'accès à l'électricité tout en traduisant la solidité des liens de fraternité, d'amitié entre les deux nations. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et son hôte ont effectué ensuite une visite du site de Gorubanda où de nouveaux équipements ont été mis à la disposition de la dite centrale par l'Algérie. La nouvelle centrale contribue à faire face à la demande croissante en énergie et à renforcer la sécurité de l'alimentation électrique de la ville de Niamey tout en consolidant un partenariat algéro-nigérien résolument tourné vers l'avenir. Sani aga signata aga jamana konnana Algérie premier ministre ale ni Niger jamana kotigi o ye ñogonye keni o général Dramane Tiani ngo ñogonye ko fe mi Algérie premier ministre ay ñefoli ke ko na fondila o ye aya yira ka foko kuma na fe mun ka o de bara mun be sina bolono bla la accord mun na wa bolono bna na bla mun na dona tawla kuma na o bela jine ka ñefoli ke o la général Dramane Tiani ñena aw ni an je an Algérie premier ministre ka la sello me ñoko fe lors de la deuxième session de la grande commission mixte nigéro-algérienne de coopération. Dans ce cadre, j'aimerais dire ma satisfaction pour les résultats importants de ces travaux, notamment
la consolidation du cadre juridique par plusieurs textes qui ont été signés à travers cette session, qui reflète l'identité de notre partenariat. J'aimerais rappeler à ce titre que notre rencontre de Niamey a été tenue suite à la volonté exprimée et commune entre les présidents de nos deux pays, M. Abdelmajid Tebboune et son frère, le président Abdelrahman Chani, qui ont exprimé durant la visite en Algérie le 15-16 février 2026, et lors de la visite qui constitue une étape importante de nos relations, à travers nos discussions pour faire une évaluation globale du niveau de coopération des deux pays et notre recherche des moyens de les dynamiser dans plusieurs secteurs, notamment le secteur des hydrocarbures, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la culture, en plus des domaines de la télécommunication numérique, qui constituent tous des domaines vitaux qui vont consolider nos acquis et tracer de nouvelles horizons de la coopération bilatérale. Et nous avons aussi, au niveau de l'avancée sur les grands projets, en tête desquels le projet des gazoducs transsahariens et la route transsaharienne, le projet de la fibre optique. Et là, nous avons réaffirmé notre engagement commun pour donner un nouveau élan à la réalisation et les considérer comme des bases solides pour notre intégration régionale. Parmi les domaines importants, les domaines économiques qui constituent un domaine important de nos discussions, vu notre volonté politique forte et qui lie les deux présidents et à étendre les échanges économiques et les initiatives d'investissement. Kunnafoni duruna Iran ale ni Israel ka kɛlɛ bɛ sen na halisa bi araba marsi kalo tile 25 min américain yolu y'a jira k'a fɔ k'u ye accord kɛ ni Iran ye accord min bɛna di Pakistan ma Pakistan ale bɛ a lase Iran ma min Iran ye ale kɔni y'a fɔ ko bi olu kɔni ma accord kɔni sɔrɔ wa an filɛ waati min ko sisan kɔni bɛnko kuma kɔni tɛ yen nɔ fɔlɔ ni Donald Trump ma segin a kɔ k'a fɔ ko a perdira kɛlɛ la Donald Trump ale yɛrɛ dimisalen don a kɛlen ka Iran ka ɲɛmɔgɔba ninnu faga nka a tɛ ka mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ Iran yɛrɛ ani bɛ se ka sigi ka bɛn ko o kuma fɔ a kɛlen bɛ bi k'a kɔnɔ gan kosɛbɛ sabula Donald Trump ale tun y'a jira k'a fɔ k'a bɛna na Iran ka kuranbɔyɔrɔ bɛɛ frappé Iran y'a jira k'a fɔ ni Donald Trump ye ale ka kuranbɔyɔrɔ frappé min Israel ka kuranbɔyɔrɔ ye ale fɛnɛ b'o bɛɛ frappé o dama fɛnɛ tɛ arabu jamana minnu bɛ ale kɛrɛfɛ la n'u bɛ ka dɛmɛ don Amérique ma k'a ɲɛsin Iran ma ko u bɛ yen fɛnɛ kuranbɔyɔrɔ bɛɛ fɛnɛ frappé u tɛ dan o fɛnɛ ma ni arabu jamana minnu filɛ nin ye k'u bɛ kɔgɔji de sama k'o traité k'o d'u ka jamana kɔnɔdenw ma k'u bɛn'o kɔgɔji traité yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ frappé o la olu ka jamana kɔnɔdenw bɛ bila dibi la wa olu fɛnɛ bɛ kɔngɔ bila ni arabu jamana minnu kɛrɛfɛ la minnu bɛ ka dɛmɛ don Amérique ma k'a ɲɛsin u ka jamana ma nin kɛlen bɛ bi ka Donald Trump kɔnɔna gan kosɛbɛ wagati min na négociation kuma ninnu bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ Iran ale ye missile dɔw fili ka taa Israël min ye Irak fɛnɛ ye dugu min bɛ yen nɔ ko Erbil Iran a ka drone dɔ fɛnɛ sera o yɔrɔ kofɔlen na yen nɔ ni ne kɛra an ka bi kunnafoni sɔrɔlu ye ko da kulo kan o ni cɛkɔrɔba kulomajɔ la k'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Canada Montréal aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ne Samba Yɔrɔ Ba ka bɔ Siriba la ne wolola yen ne lamɔna yen ne minɛna jaabi sɔrɔ affaire la an y'a baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kunnafoni d'u ma an bɛ mission caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɔgɔ ye Mohamed Amadou Sankare ala y'a kɛ ne minɛna Bamakɔ yan ka sababu kɛ ne jaabi su kun bɛ baara kɛ ne tɔgɔ Buye Tarawele ne jaarisi lu kun bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la
ne tɔgɔ Abdoulaye Diko ne bangena Siribala commune na. Ne tɔgɔ Brahma Koita tiɲɛna ne jɛsi kun baara kɛ Kucala. Ne tɔgɔ Dawuda Kone ne tun ye misigɛnna ye. Ne tɔgɔ Isa Alassane Sankare n bɛ bɔ Jɛnɛ mara la. Ne tun ni terroriste bɛ baara kɛ 2017 ka se 2018 ma. Ne tɔgɔ ye Moribo Ɲangadu ne wolola Joro nka ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Ɲɔnɔ ma wa. Ne tɔgɔ ye Usmane Kulibali ne bɔ Farabugu. Ne tɔgɔ ye Umaru Ba ka bɔ Segu n sigilen don Ɲɔnɔ ne terroriste ka minɛn feerelaw ye. Ne tɔgɔ Adama Amadou Diallo ne bangera Kita ni n ka denmisɛnniya kunfɔlɔw bɛɛ kɛ Kita ye o kɔfɛ n yɛlɛmana ka na Bamakɔ yan. Ne kun bɛ dama baara la ne bɔra dama baara la ka na Farabana ne ni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn a tɔgɔ ko Bato ale sigilen don Kucala ale ko ko wari ɲini yɔrɔ bolo yɔrɔ la ko baara bɛ yen an taara Kucala ɲɔgɔn fɛ an kun bɛ jɛgɛ minɛ fɛ o kɔfɛ an nana jalisiw bi a yɔrɔ côté fan bɛɛ Kucala mara la Cɛrɛ an tora la an taara a ko k'an ka taa u ka dagayɔrɔ la jalisiw ka dagayɔrɔ la an taara jalisiw ka dagayɔrɔ la o ye formation k'an kunna marifa formation an y'o kɛ. Ne ni jadisi ye ɲɔgɔn ye Sirimana fure kɔnɔ ka ne to misigɛn na ne bɛ to n ka misigɛn na n bɛ taa u bɛ taa n ka dayɔrɔ la ne bɛ taa u ka dayɔrɔ la ne nana to o la ko ne ma ko ne ka misigɛn bila ko ka don Jagadi la. Ne Moribo ne donna Jadi la 2021 kɔnɔna na ne donna Jadi la ne bɛ taa an bɛ taa sɛnɛ bira sɛnɛ kɔnɔna na ka taa misiw gɛn Ala y'a kɛ ne ni Jadisi kɔni donna ɲɔgɔn na yen. Sega kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma ani ka dɔw jigi kɔrɔ kunnafoni ko la Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na dɔrɔmɛ 100 kalo la maa min bɛ fɛ ka dɛmɛ don aw ka kunnafoni diso man di ma a bɛ se ka wari ci numéro na ni o ye 91 21 40 80 84 aw kelen kɔ ka dɛmɛ fana ci aw bɛ se ka aw tɔgɔ yɛrɛ fana ci aw ma.